हेलो छोटे। ओ छोटे इधर आ, छोटे इधर 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 आ जा वापस। फौजी बने कोई बेटा निजाम से जब कदरना फटरा दी सुभान अल्लाह का जाके अच्छा ये सारे ते क्यों स्टेज पे क्यों शायद जाने नया सारे कर ले सारे कर ले थले आओ थले आओ ओ ठीक है जी थले आओ सरकार ने हसनैन दे नाने दे सिर के मौला ने कितना तो रिस्क दिता है मालिक दा करम है जी बिस्मिल्लाह। तिलावत हदीस की साथ कुल हुंदा भी है जेड़े मोमिन इंतजार दे विच हैं जल्दी तशरीफ लाओ। नो गुजारिश है कि मेहरबानी करके चूँकि आज दो मासूमीन की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है, तमाम में सदा है कि जिमें मासूमीन की आमद सोही है इन्हें सोही सलात पढ़ो बनियान वास्ते खसीसन इन्हों के हालात रस की आमद वास्ते उची सलवात पढ़ो इमाम ज़माना की आमद की उची सलात पढ़ो मरहुमीन मोमिनीन जितने भी जहाँ शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अन जाबिर अब्दुल्लाह अन सारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला समेतो फातिमा तन्ना काला दाखला अलैया अबी रसूलुल्लाह फकाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु फ़क़ाल अल्लाह वस्सलामु अलैका या फ़ातिमा तो फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अददु फ़ी बदनी ज़ुफ़न फ़क़ुल्तु लहू इज़्क़ा बिल्लाहि अबता मिन अल-ग़ूफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा तो सलवा
جئتني بالكسال يماني فغديني بي فتحته بالكسال يماني فغدته بي وسط انظره إلهي وإذا وجهه يطر القنع البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا سعدا ولا بولد الحسن عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كان ريحة جدي رسول الله صلوات فقلت نعم إن ردك آتات الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء صلوات يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد ذلك فدخل معهما تحت الكساء وجي صلوات فما كانت إلا سادا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأن ريحة جدي رسول الله صلوات فقلت نعم إن ردك أخاك آتات الكساء فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتاذنه لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات اللهم صل عليه فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة أخي بأمن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء صلوات فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
آتانا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद फिर भी सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले खुशरुदी खुदा रसूल मोहम्मद वाले मोहम्मद देवची सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अना कुना माकुम तादर के साय काल अलैका सलाम या अखी व या वसी व खलीफती وصحب الوعي قد ذنب لك فلا خلا عليهم تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله آتاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء صلوات जिन्हें आले मोहम्मद की रात सुनी सोनी सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व कुतु सलाम अलैका या अबदा या रसूल अल्लाह آتاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملت جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمايه اليمنى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمدي لعنهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم وجادني ما جادنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا सारे मिल के सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला खुदा तुम्हारी जिंदगी दराज फरमाए बेहक जहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम मेरे इमाम 6वें दा फरमान है मासूम फरमांदे मैंने आपकी इमामत दी कसम गल मेरी तवज्जो नाल सुनी 6वां मासूम फरमांदे मैंने आपकी इमामत दी कसम जिथे हदीस की सादा जिक्र होवे उस महफिल ते 70,000 मलाइका दा साया जिथे आले मोहम्मद दा जिक्र होवे या हदीस की सादा अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज करे सदका मोहम्मद वाले खुले दिल नाल खुले मथे नाल ऊंची सलवात पढ़ो अल्लाह अगर सोनी सलवात पढ़सो तो मैं सोनी हदीस के साथ पढ़सा नहीं तो 1 मिनट ही मुका दे اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سما مبنية ولا عرض مدحية ولا عرض مدحية ولا قمر مرينا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا
فرق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء الصلوات. فقال الأمين جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أنا أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك فدخل. صلوات محمد وعلى فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرأ السلام يأخذك بالتنجد والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لما خلقت سما مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فرق يسري إلا لعدلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معك تحت الكساء صلوات. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا في محفل من محافلنا أهل الأرض وفي مرشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد. إذا والله فضنا وفاض سيدنا ورب الكعبة. فقال النبي سمعني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جو من شيتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا فرج الله هم ولا مغموم إلا كشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام صلوات
إذا والله فضنا وصعدنا وكذلك عشيتنا وفاض وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد اسمت दावस्ते दो मासूमीन अलैहिस्सलाम दे वलादत दावस्ते इमाम हसन और इमाम जनाब रिसालत इमाम दी रिसालत दावस्ते और उन्हां दी आमद दावस्ते मेरा करीम अल्लाह जेड़ियां झोलियां सिकदियां ना वो झोलियां आबाद कर तेरे दरबार च कोई कमी नहीं तेनू आपकी रहमानियत दावस्ते आज दे खास मेहमान दे आमद दावस्ते मेरा अल्लाह तू रहमान ते रहीम है हाजी साहब फखर अब्बास की झोली आबाद फरमा इन्होंने हयातियां ला बचड़ा था तेनू अपनी रबूबियत दा वास्ते खसूसन